Rizal Law, or officially known as the Republic Act 1425, that mandates the study of Jose Rizal's life, works, and teachings in all educational institutions in the Philippines. But why are we studying it? Because it's the cornerstone of our national identity as a Filipino. It's not just a historical fact. The law promotes patriotism and understanding of the sacrifices made in the fight for our independence. Now, let's delve into the enduring legacy of Rizal to the Filipino people. Can you still feel and see the value of the works and life of Jose Rizal? Can you tell more about it? Makita pa nako nga napagi-value ang works ni Jose Rizal kay naka-inculcate pa sa mga utok sa mga kabatanunan, which is na-derive nila from their learnings or siguro katong mga teaching by their parents sa ilaha kung unsa ang nabuhat ni Jose Rizal when he was battling or fighting the rights or our rights as Filipino towards sa mga naga-colonize ato ang country, which is the mga Spaniards, one of it. So through his books and his writings and his beliefs, so far nakatabang siya to overcome or to establish we should fight for our rights, kanang dili ta magpaapi, or in short, dili ta magpa daog-daog sa laing mga tao that steps are right. I believe his works was focused on freedom and identity during his time. Yes, I believe that work of him is still valuable to us right now because of the many political turmoil that is happening in our country right now. We are still pushing for freedom. We are still pushing for identity to be established as a Filipino people because of the many challenges that we have gone through the years. We have been colonized by different races and countries before. And in each cycle of that challenge, we have been espousing for freedom and identity. So I believe that is rooted in that works that he started many years ago. As a teacher, makikita po yon sa amin. Kasi yung pagtuturo namin sa mga bata, kailangan yung mindset ni Rizal ang kinukuha namin na ang mga bata ay ang pag-asa ng bayan, wherein kailangan i-nurture mo silang i-nurture ng knowledge, discipline, and so on. So sa amin, mas inaano namin yung gawa ni Rizal, kahit hindi lang more on books, yung more on history, lahat, everything na naiambag niya dito sa atin. So kani nabati gud na ako kay ako idol na ako si Amang Rizal. Para sa kuha, amahan ako siya. Eh siya ang naghatag sa ato og maayong paglambo sa atong paghunahuna ba, maayohon sa doktor sa iyang pagka maestro doktor, di lang siya doktor, di lang siya maestro, maayo siya dihatag sa tuwa. So para sa kuha, usa siya ka amahan nako ug usa siya ka way siguro gani feel nako na usa siya sa amahan diri sa Pilipinas. Oo, nabafeel lang gyapon nimo siya kay naman tong mga pamaagi niya sa iyang panahon sa una nga napahantod karon. Although dili tanan, pero mafeel na mo siya or mafeel na ato tanan pagyapon siya. Daghan no kay nag-eskwela ko, naana siya kanunay, and then sa libro, and then sa statue, makita na nimo siya. Bisang kuan, mao na mapilak na lang gyapon siya sa mata sa tao nga makita siya napaday si Jose Rizal nga tapat sa mundo. Rizal reminds us of kanang to love our own country. So whenever kanang naay mga statues of Rizal, it still reminds me of my duty as a Filipino citizen. For some, binavalue pa rin nila yung mga works ni Rizal. Rizal died for his own country, and we are still remembering that up to this day.
I think it's fair enough to say na yeah, we still feel and value the works that he has done for the country. As per as per realizing or checking the works and value sa life ni Rizal, na in a way ma-remember gid gihapon nato ang value, no, ang kabugaton sa gibuhat na mga books, particularly sa mga novels ni Rizal. Makita gid nato kung ang ihang pagdasig sa mga tao nga i-empower sila to become patriotic good na kanang mualsa gyud ta sa ato ang pangabuso sa ato sa panahon sa Espanyol. So in a way makita gyud gihapon nato up until nowadays na mabasa nimo, makita nimo sa mga live series na agad gihapon, no, ang essence ang iya sa espiritu, no, sa kanang purpose ug numong gyud ni Rizal sa ato ka. To some extent, siguro, yes, I can feel pa, but not really 100% because what I see in the situation right now, especially kani mga young adults, the millennials, medyo gamay na lang yun kaayo ang being a nationalistic or patronage sa atong mga locally made na more on this thinking, more on imported goods, may tanan. Okay, my generation, makita na ako po siguro na, and also with our situation right now, especially with the issue on kaning China, West Philippine Sea, so makita pa nato ang mga Filipino being nationalistic and they tend to protect the country. Even also katong mga Filipinos o FW nato abroad and are working internationally, so they're proud being a Filipino, diba? So dili nila ginakaulaw kung Pinoy sila o miski ka ng mga Bisaya, di sila kaulaw, mga Bisaya sila. Okay, they are proud of being who they are as a Filipino. So that's what I see and feel right now, no? So not totally 100%, but again, generally siguro napaghapon tong makita bagyapon ang works and life of Rizal with the current kabataan karon, mga tao karon sa atong nasod. Honestly, I don't really feel the impact of Rizal works that much anymore because times have changed and we face a lot of different struggle and challenges in times today. And while I respect his legacy, I think we need a new voice that reflect the realities of today's generation. Like the new heroes today is the OFW, like such. Kanang he fight man good for our country, for the freedom sa atong country. So marag mas ginavalue po Japan nako ang iyang works and ginavalue po nako iyang mga ginavalue po nako siya. Sa panahon karon murag tan-aw nako dili murag wala na kaayo siya na feel ang kanang iyang mga nabuhat kay more on modern na manggod karon sa mga labi na karon sa mga batan-on, like pareha sa inyo ha, like di na kay nato ma-feel bitaw ang or di na kay nato ma-feel ang value sa iyang mga nabuhat kay murag ginahinay na natong kalimtan ang kanang isa mga nabuhat niya atong panahon niya. Sa matag higayon nga makita og mahinumduman nimo si Jose Rizal, mabati pa ba nimo ang kadasig nga mahimong mas magpatriotiko og mahigugmaon sa nasud? Sultihi kami og dugang bahin niini. Probably. Okay. Pero lahi na magud ang situation karon nato, no. The time of Rizal is very different from our time right now. Okay? Well, with the kaning social media nato karon, no. So makita siguro nato ang pagiging ko ni Rizal is because everyone has the voice. So diya siguro ma-relate na ako ang pagiging nationalist patriot sa time ni Rizal because Rizal really, no, ginakuha niya yung gina-voice out niya ang iyang opinion through his books and probably karon through the mga social media kadaghanan pod, no, especially if they are very reactive or very opinionated. So they tend to raise their meaning their opinions, what they feel, what they see, okay, they react on things nga sa nahitabo. So dili lang sila marag passive but they're sensitive of what's happening with the country in the situations in the event, no. So I guess makita gyapon sa anang situation. So I guess for me I can really feel for such, and then I tend also to really go along with Rizal, no, may so with my works, with my how I deal with other people, no. So proud gihapon nga Pinoy na. Okay. As we can see, di na magid siya
buhi si Rizal, no, but his works is still alive, no, through makita nato siya sa mga history or miskin karon, no, nasa mga books naka-publish, nasa mga schools, even the statues niya naa sa gawas naka-stand, which means that he has a great impact or naa siya bili or naa siya worth. Kay miskin sa other country makita nato nga naapod siya mga monuments or mga statue, no, nga which resembles, no, nga he has a great impact sa Filipino lives and other countries, na this that being patriotic and nationalistic is a must or murag dapat nato ipaglaban. Kay murag kita ra mang gyud pud ang unsa tawag ana, kita ra pud ang maka-benefit ana, no. So para sa mukuan jud ta karon kanang mulaban jud ta in a way nga natay basis, at the same time dili ta mahadlo kay kabalo ta what is right o what is right for us. So makita nato ang he is an inspiration or that motivates us to drive or to fight. Kasi kato nga wala may lain mo fight para sa to kundi atong sarili lang man or kita mismo nga mga Filipinos. Okay, no, sa karon na setup, no, ang atong mga, for example, ang katong mga youngs and teenagers, no, uso naman gyud karon ang mga kumbaga quote and quote way, dili man siya ang uban kay sarcastic, ang uban kay tinuod, pero no makita nato na ang mga kabatan-unan na in a way na nag-lecture sila or kana makita naman gini sa series ang ato ang Rizal or sa ilahang mga, no, sa curriculum, makita gid nato pud, no, na kana ang value gud ni ana o kanang ang mga kabatan-unan no, kay ang tumong man gyud ni Rizal is, di ba, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So makita gyud nato nga ang mga bata naga-appeal na gyud siya, dili na siya kanang kuan nang gud na ay dili wala mo'y boses kay bata ra mo, no, kana man gyud ang essence sa kanang work ni Rizal. Ug kanang ma-remember nimo, malipay ka, no, na nagpabilin pa pud gihapon dahil siya bisag pila na katuig ang nilabay. Mas makita lang nimo ang libro ni Rizal, no, Limitang Here, iyang mga filibusterismo or even ang iyang mga poems, ang iyang mga kanang bayon niya ng mga video, makita gyud nimo nga dako gyud siya og impact. Remembering him, sacrificing for the country because we want to be free and we want to establish our identity, it boils down to being patriotic and nationalistic. And if you think about it, it's really the core of every Filipino. Patriotism and nationalism is very important as a country and basis for identity of a nation. So I believe, basing on his works, we can really anchor it, and we can really, not only him, but I think the past president before this administration is really pushing for patriotism and nationalism for each Filipino, each individual Filipino. So it goes beyond patronizing products, Filipino products, it goes beyond that. So I believe that is also anchored to what he has done many years ago, being patriotic and nationalistic. Actually, yes. Kapag nagvi-visit kami museum and sa Fort Santiago and so on, or yung may field trips, naaalala namin lahat ng sacrifices ni Jose Rizal, lahat ng works niya. And also, hindi lang dahil sa field trip, syempre meron din yung mga magtuturo kami ng APAN, syempre doon ma-remember mo lahat yung hirap niya, yung talino niya, yung sipag niya, and so on, no? So, I feel great and nakaka-proud na maging Pilipino dahil sa kanya. Even doon na ta sa generation karon na more technology na ang gina-focus, pero still ang mga Filipino is dili jud mawala ang pamatasan nga being hospitable po and being kind to others po. And that's gina-share ni Jose Rizal dati pa sa mga katong sa ganitong ingon niya nga ang kabataan ng pag-asa ng bayan, which is nakita man po nato nga ang progress is na dyan po still nag-work gihapon.
Kung katong gibuhat ni Jose Rizal, kung sa ako atong apart, siguro kung mabot jud ang time, siguro buhaton pud siguro na ako siya. Dili lang para sa ako or para pud siguro sa akong pamilya. Siguro kung gisacrifice gani ni Jose Rizal ang iyang ang life para sa sa Pilipinas, how much more ako kung para sa akong pamilya o para sa tanan. Oo, hindi naman mawawala yun sa natin, yung pagiging makabansa natin. Pero dahil ngayon siguro sa nasasakom na tayo ng culture ng ibang bansa, mas nararamdaman mo na nag-iiba na talaga at dapat mas ikuan pa nato ang mga work ni Rizal or mga other Filipino nga mga kuan. Katulad. Gamay na lang siguro kung makita kay kadaghan na naman good nato and sa general ni sa amo ang kuan about sa amo ang pangagamay pa sa gagmay pa mo and then sa inyo karon kung i-guide pa lang gihapon ninyo kung unsa ang kuan ni Jose Rizal, siguro natay kabaghukan sa ato ang kuan kanang sa ganina and community or not no community in the country kung dili nato kalimtan kung unsa ka buutan og bayani si Jose Rizal. Whenever I see and remember Jose Rizal, the only time I remember it, to be perfectly honest, is when I was in college. I think it included in the Republic Act something na we should include the works life and of Rizal and include it in the curriculum of all schools in colleges. I still believe that the youth is the hope of the fatherland. Hindi nga lang na it was not really totally emphasized more sa generation because I'm a millennial myself and yung Gen Z, I believe they are equipped in an entirely different way. But still, whenever you go to colleges, kapag ka sa colleges, yun na-include sa curriculum and I feel the drive though to be more patriotic and nationalistic kasi buhay yun buhay ni Rizal, not only Rizal but I think buhay ng lahat ng mga heroes, ng Philippine heroes before. It's part of our duty talaga to remember them. It's not something we should throw it out the window. It's not something we'll be forgetting kasi it's ingrained in the Philippine history. Ginatudlo bitaw sa tuwa diba ang warang history pero naay uban gihapon nga murag kanang wala na kanang murag ginakalimtan na kay murag naga-focus na bitaw ang mga mga batan-on sa kanang new world or kanang mga kung unsa ang mga bago nga mga trend kay mao man gud ang gina-focusan na karon sa mga batan-on so murag ginahinahinay nagkalimtan bitaw ang ato ang culture dati. Makita Japon namo ang halaga sa mga nabuhat labi na karon na nanay mga rights ang mga babae na moskwela karon na panahon and wala na ginaabuso karon ng mga Pilipino like murag nanatay rights na buhaton na tong gusto mapababae man ka or lalaki. Yes, whenever I remember Jose Rizal anywhere and just like what they said, the kabataan is ang pag-asa ng bayan and it drives me more to be more patriotic and nationalistic as a Filipino and also as a Filipino student. In this way, we always we have this called the cultural practices, the values, and also the norms that every Filipinos give us in every day. And also in this word nga, kung hindi ka marunong magmahal sa sariling wika, ay mas mabaho pa sa malansang isda. In his quote of Jose Rizal give us a motivation and remembered us to be loved by our own our sarili natong nga wika by loving our culture and also respect of our people. Si Rizal nagpabilin man lang gyapon nga ang kinaiya ni Rizal nagpabilin man lang gyapon diri sa naatong nasod. I'm encouraging everyone as well to be patriotic and remember those sacrifices that the past heroes had made for the country. We are not enjoying the freedom that we are experiencing now had it not to all the Filipino heroes before who sacrificed themselves for us to attain the freedom. Bayang iniirog sakit ni Haring Hirap,
Katagulugan ko pinakaliliyag. Dinggin mo ang aking pagpapahimakas. Diyan iiwan ko sa iyong lahat. Paalam magulang at mga kapatid. Kapilas ng aking kaluluwa at dibdib. Mga kaibigan bata pang maliit. Sa aking tahanan din naman sisilip. Pagpasasalamat at napahinga rin. Paalam estrangherang kasuyo at aliw. Paalam sa inyong mga ginigiliw. Mamatay ay siyang pagkakagupiling. After conducting interviews, which was made by my fellow members, we've collectively found varying opinions on Jose Rizal's impact today. Some still regard him as a true national hero, with his books Nolimi Tangere and El Filibusterismo continuing to inspire love for the country and patriotism. However, others feel his influence has diminished, as people are more focused on present-day issues like corruption, poverty, and weak national independence due to government decisions. As a result, Rizal's relevance is often overlooked, especially by those disconnected from history and concerned with current struggles. These highlights the need to connect Rizal's message with today's issues. His values of justice, dignity, and freedom are still needed. To preserve his legacy, we can first promote education, encourage discussions in schools and communities that focus on understanding Rizal's message and not just memorizing facts. Second, foster creative expression. Create films, plays, artworks, or social media content that connect his ideas to modern challenges, making them relatable to today's generation. Last but not the least, embody Rizal's values. Live out the principles of honesty, responsibility, and love of country. Become living reminders of what it means to be a true Filipino. By doing this, we ensure that Rizal remains the enduring inspiration for patriotism and nationalism in our daily lives.